अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। सियालकोट के एक एसएचओ और 6 पुलिस अहलकारों के खिलाफ 65 साल की ज़ईफ अम्मा के का मुकदमा दर्ज हो गया है। डीपीओ सियालकोट ने फौरन से इस खबर पर एक्शन लिया है। एसएचओ को 6 के 6 अहलकारों को फौरन से मुअत्तल किया है। अब पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए इन पर छापे भी मार रही है। अम्मा के बेटे से मेरी फोन पर बात हुई है डिटेल के साथ। उसने मुझे इस वकूए के मुतल्लिक हुआ क्या क्या नहीं, कैसे हुई, क्या मामला बना, ये सब कुछ उसने मुझे तफसील के साथ बताया है। और इस दौरान जब मेरी फोन पर बात हो रही थी, पीछे से मुझे कॉन्टिन्यूसली लगातार सिसकियां, आहें, बैन, रोना धोना, हाय माँ। और आप यकीन कीजिए कि इतनी जोर जोर से वो बैन और सिसकियां थी कि मैंने पूछ ही लिया कि ये किसकी आहें हैं, ये बैन कौन डाल रहा है। तो उसने कहा कि मेरी बहनें बैन डाल रही हैं रो रो के, इनको कोई होश नहीं, जितना मर्जी इनको समझा लो, ये नहीं समझ रही इस बात को कि माँ अब नहीं रही बीच में। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ 65 साल की बुजुर्ग ज़ईफ बूढ़ी अम्मा, कहाँ पुलिस, क्यों मारा, क्या मामला है, दुश्मनी हो नहीं सकती तो इशू क्या बना। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया नारोवाल में। नारोवाल के इलाके का नाम है नद्दू के। जो फैमिली रहती है, जो घर के बड़े हैं, सरबराह हैं, इनका नाम है रियाज अहमद। रियाज अहमद की जो बीवी है, इसका नाम है सफिया। इनके 4 बच्चे हैं। रियाज की उम्र 60 साल है और सफिया की उम्र 65 साल है। 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा जो बेटा है उसका नाम है इमानत। एक आदमी है जो कि इसी इलाके का रिहायशी है और नाम है उसका वारिस। इमानत को कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है। फिर जनाब इमानत अपनी भैंस का सौदा वारिस के साथ 1,05,000 रुपए में कर देता है। वारिस कहता है यार भैंस मुझे दे दे तो पैसे तुझे मैं 2 से 3 दिन में दे दूंगा। अब चूंकि ये वहीं का रिहायशी था, जाना पहचाना था, तो गांव वाला भी था, इलाके वाला भी था, तो उसने हया की, शर्म की और उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, तू दे देना मुझे, ये मैं भैंस तुझे दे देता हूँ, तू ले जा घर। और ये लेकर आ गया। ये जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ डिटेल्स, ये सब कुछ मुझे इमानत ने खुद बताई हैं और वही तमाम चीजें मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ। 1 हफ्ता गुजर गया। इमानत क्या करता है? इमानत वारिस के घर जाता है। जाके देखता है ना वारिस है घर पर, ना कोई और है, और ना ही भैंस कहीं बांधी हुई नजर आई, दोनों ही गायब। अब क्या करता है? आसपास से पूछता है, कोई भी नहीं बताता। खामोशी से आ जाता है कि पता नहीं कहीं इमरजेंसी पड़ गई होगी, कहीं गया होगा। अब जनाब काफी दिन गुजर गए, कोई पता आता ना चला वारिस का। गाहे बगाहे ये नजर रखता, पूछता रहता, लेकिन वारिस ना नजर आया। 4 महीने गुजर गए और 4 महीने के बाद एक दिन वारिस नजर आया उसी इलाके में। फौरन से वारिस के पास गया इमानत और जाके कहा वारिस बड़े अफसोस की बात है यार, मैंने तेरी जुबान पे एतबार किया, तुझे भैंस दे दी, पैसे भी नहीं लिए अभी तक, और तू मुझे बगैर बताए गायब हो गया यहाँ से। पैसे दे यार, जड़ी गल हुई सी तेरे नाल डील, पैसे दे, गल खत्म कर। अब ये आगे से नई फिल्म क्या चलाता, कहता है यार मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मुझे बड़ा नुकसान हो गया है यार, मुझे पता है मैंने तेरे पैसे देने हैं, इतना इंतजार किया है, 2-4 दिन और निकाल ले, मेरे पैसे आने हैं, पेमेंट आनी है, मैं पहले तुझे दूंगा, बस 2-4 दिन निकाल। कहता है मैं यार खुद बहुत तंग हूँ, मुझे पैसे चाहिए थे तो मैंने बेची थी भैंस, मुझे क्या जरूरत थी भैंस बेचने की, आगे से तू मुझे लारे पे लारा लगा रहा है, ना तू पैसे देता है, भैंस भी मेरी चले गई और तंगी मेरी उधर की उधर है। कहता नहीं नहीं नहीं, बस जहाँ इतना इंतजार किया थोड़ा सा और कर ले। जनाब 3 दिन का वक्त मांगता है और ये 3 दिन का वक्त उसके कहने पे उसको फिर दिया था। उसको कहते चल 3 दिन है, चौथा दिन नहीं आना, पैसे मैंने तेरे से लेने। कहता ठीक हो गया। 3 दिन के बाद इमानत फिर से गया वारिस के घर पैसे लेने, फिर से वारिस गायब और भैंस तो थी नहीं। फिर से परेशान हुआ, इधर उधर से पूछा, आता पता किया, तो सबने ये कहा ये तो फ्रॉडी है, ये तो लोगों के पैसे खा जाता है, ले लेता है, फिर वापस ही नहीं देता, जलील करता है लोगों को। तुमने क्यों इसके साथ सौदा मार लिया भैंस का? इसने कभी नहीं देने तुम्हारे पैसे, तो ठग गया बहुत बड़ा। जनाब साल गुजर गया, अगला साल, 2 साल गुजर गए, ना पैसे, ना वारिस, ना भैंस। यहां से ये मामला हुआ था शुरू। 6 नवंबर को एक दिन वारिस नजर आया इमानत को। इमानत ने क्या किया, फौरन से फिर से कहा यार बड़ा ही ठग है तू, बड़ा फ्रॉडिया झूठा बंदा है, पैसे ले लेके लोगों से लोगों को ठगियां लगाता है, मुझे भी ठग लगा दिया तूने। कहता नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। फिर फिल्म कहता है मैंने अद की तेरे लारों में चक्रों में नहीं आना, पैसे मेरे अभी दे,
نہیں میں تھانے جاؤں گا اور جا کے تیرے پہ پرچہ کٹواؤں گا، طبیعت تیری سیٹ ہو جائے گی تھانے سے، مجھے تو پیسے نہیں دے رہا، تھانہ تیرے سے لے لے گا۔ آگے سے وارث کہتا ہے نا یار تھانہ کیوں جانا ہے تو نے، میں دوں گا نا تجھے پیسے، میں کم بھاگ رہا ہوں تیرے سے، بس میرے پہ تھوڑا سا ترس کھا لے، میں واقعی بڑا پریشان ہوں۔ امانت کہتا ہے ابھی پیسے یا پرچہ، جلدی بول۔ کہتا ہے نہیں بس 3 دن کا وقت مانگتا ہے، اور یہ 3 دن کا وقت اس کے کہنے پہ اس کو پھر دیا تھا، اس کو کہتے چل 3 دن ہے۔ اندر سے وارث کو ٹینشن یہ تھی کہ تھانہ انوالو ہو گیا، پرچہ کٹ گیا تو جو میں نے پہلے لوگوں کے ساتھ فراڈ مارے ہیں وہ سارا کھاتا میرا کھل جائے گا، میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اس لیے وہ تھانے کا بار بار کہہ رہا تھا کہ تھانے کو بیچ میں مت ڈالو۔ اس پر وارث پھر بناتا ہے ایک پلان۔ اب سنیں وہ پلان۔ وارث کا ایک بیٹا ہے اظہر، اظہر جو ہے وہ سیالکوٹ میں ایک ضیاء نام کے آدمی کے پاس کام کرتا ہے، روزگار لگا ہوا ہے اس کا۔ اب ضیاء کے ساتھ ٹھیک ٹھاک قسم کی گپ شپ بھی ہے وارث کی۔ وارث اپنے ہی بیٹے اظہر کو خود ہی غائب کروا دیتا ہے اور ایک پرچہ درج کرواتا ہے کہ میرا بیٹا اظہر اغوا کر لیا ہے۔ FIR جو کٹوائی تھانے میں اس کا مدعی بھی یہ خود بنا، اور اس تھانے کا نام ہے قلعہ کالر والا، اور یہ سیالکوٹ کا تھانہ ہے۔ در حقیقت اپنے بیٹے کو یہ خود غائب کرواتا ہے تاکہ جھوٹا وقوع بنائے۔ اب اس سارے وقوع میں ضیاء جو ہے وہ برابر کا شریک ہے، کیونکہ جب بھی یہ ٹھگ مارتے ہیں، فراڈ مارتے ہیں، یہ دونوں مل کر مارتے ہیں، ساتھی ہیں۔ پولیس نے ظاہر ہے اس وقوع کو دیکھنا ہے، معاملات کو دیکھنا ہے، تو پولیس پوچھتی ہے آپ کو کسی کے اوپر شک ہے کہ کوئی دشمنی یا کون کر سکتا ہے، کوئی تھوڑا بہت آئیڈیا کچھ؟ تو آگے سے کہتا ہے نہیں دشمنی تو کوئی نہیں ہماری، البتہ میرے پیسوں کا تھوڑا سا 1,05,000 کا لین دین تھا ایک آدمی کے ساتھ، امانت ہے اس کا نام، مجھے شک ہے شاید اس نے کیا، اور تو ہماری کبھی کسی سے نہ لڑائی نہ دشمنی نہ کوئی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے میرے بیٹے کو اغوا کرایا۔ اب پولیس 11 نومبر کو رات کے 10:30 بجے SHO صاحب ہیں، اور یہ تھانہ قلعہ کالا والا کے SHO ہیں، یہ اپنے ساتھ 6 پولیس اہلکار لیتے ہیں، بیچ میں ضیاء بٹھاتے ہیں، بیچ میں وارث کو بٹھاتے ہیں، اور نارووال میں ایک ریڈ کرتے ہیں۔ اب یہ سیالکوٹ سے نارووال گئے ہیں ریڈ کرنے کے لیے۔ علاقے کا نام ہے ندو کے، جہاں پر امانت کی رہائش تھی، وہاں پر یہ ریڈ کرتے ہیں، اور اصل میں پولیس کا مقصد یہ تھا کہ اظہر کی بازیابی کرائی جائے، چونکہ اس کو اغوا کیا ہوا تھا، برآمدگی کروانی تھی۔ امانت سے جو میری بات ہوئی، امانت نے جو مجھے بتایا، وہ کہتا ہے کہ جب چھاپا پڑا ہے گھر پر تو میں گھر پر نہیں تھا، میرے گھر پر میری بہنیں تھیں، میری والدہ تھی، میرے والد تھے، اور ہمارے کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ پولیس والے جو ہیں وہ دیواریں پھلانگ کے ہمارے گھر کے اندر دڑ گھس گئے ہیں، اور گھر میں ہلہ بول دیا، لالا مچ گئی ہے۔ آتے سر پوچھا کدھر ہے امانت؟ تو گھر والوں نے یہ کہا، والدہ نے کہا امانت باہر گیا ہے۔ کیوں پوچھتے ہو امانت کا کیا کیا امانت نے؟ کہتا بلاؤ اس کو جلدی سے۔ والدہ نے پوچھا کیوں ساڈے گھر جا گئے ہو تسی؟ آگے میرے گھر بیٹیاں نے، بوڑھی ماں تھی۔ آگے سے پولیس والوں نے کہا کہ امانت نے وارث کے بیٹے اظہر کو اغوا کیا ہے، اسی اونوں پھڑن آئے ہیں، ساڈا ملزم ہے۔ جس پر ماں نے کہا میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ کیوں اغوا کرے گا، یہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ، یہ فراڈی ہے، یہ ٹھگ ہے۔ 1,05,000 روپیہ وارث سے لینا ہے امانت نے، بحث اس نے لی ہے، پیسے یہ نہیں دیتا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈرامہ لگا رہا ہے سارے کا سارا، ہم نے کوئی نہیں اس کا بیٹا اغوا کیا، یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کے استعمال کر رہا ہے، سچا ہو رہا ہے تاکہ پیسے نہ دینے پڑیں۔ اب جب وہ زور زور سے بول رہی ہے تو آس پاس کے لوگ، علاقے والے اور ساتھ والے جو ہمسائے ہیں، وہ فوراً سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ذرا لالا رش پڑ گیا۔ پولیس والے نے ایک نے اپنی جو بندوق ہے، اس کا جو بٹ ہوتا ہے، وہ زور سے اماں کے کندھے پہ مارا، اماں بیچاری چکر آ گئی، اماں کو کوئی ہوش نہیں۔ اتنے میں جو ضیاء ہے اس نے آگے ہو کے اماں کو دھکا دیا، اماں گئی ڈرل زمین کے اوپر، اماں کے جو دانت ہے وہ جبڑے کے اندر گھس گئے، اتنی زور سے اماں کو اس نے دھکا دیا، حالت غیر ہو گئی۔ بیٹیوں نے اور زور زور سے چیخیں مارنی شروع کی، ہائے اماں ہائے اماں۔ اور پھر اتنے میں امانت تو نہ ملا، جس پر وہاں پر موجود 2 رشتہ دار، ایک کا نام ندیم ایک کا نام فیصل، ان کو پولیس نے ڈالے میں ڈالا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بارے میں فوراً سے جب امانت کو اطلاع دی گئی، امانت بھاگا گھر آیا، آ کے دیکھا ماں کی حالت، فوراً ماں کو اٹھایا اور DHQ ہسپتال لے کر گیا ماں کے علاج کے لیے۔ اب وہاں پر جب ڈاکٹرز نے ماں کو تفصیل سے چیک کیا تو یہ کہا کہ آپ لوگ اماں کو دیر سے لائیں، اماں تو فوت ہو گئی بھی ہے۔ وہیں پہ کھڑے ہو کے امانت نے 15 پر کال کی، سارا وقوع بتایا اور وہاں کی نفری موقع پر پہنچی۔ متعلقہ تھانہ بنتا ہے ندو کے
नारोवाल। अब जनाब नद्दू के नारोवाल ने एक 302 का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका मुद्दई बना रियाज यानी अम्मा का शौहर। अब इस पर्चे में जो मुल्जिम बताए गए हैं वो है जनाब SHO किलर का लरवाला, हमारा 6 अहलकार और फिर इनके साथ जिया और इनके साथ वारिस, जो कि रेड में साथ गए थे। कुल लोग हो गए 9। ये 9 लोग पर्चे में दर्ज किए गए हैं। रियाज का कहना है कि जब इन लोगों ने बंदूक का बट मारा है उसके कंधे पे, उसकी हालत वहीं गैर हो गई थी। उसकी शक्ल बता रही थी कि बस ये नहीं सह सकी, और फिर उसके बाद जिया ने दिया धक्का तो वो जमीन पे गिर गई है, उसको सांस नहीं आया दोबारा, और मेरी बीवी मर गई। ये खबर पहुंची DPO सियालकोट फैसल शहजाद साहब तक। उन्होंने इस खबर पर फौरन से एक्शन लिया और एक्शन में सबसे पहले तो इनको सस्पेंड किया है, 6 के 6 अहलकार और SHO को। इसके साथ साथ एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है जो इंक्वायरी करके रिपोर्ट तश्कील देगी। दूसरी जानिब नारोवाल की बात करें तो नारोवाल पुलिस इस FIR की कार्रवाई के लिए छापे मार रही है ताकि इन मुल्जिमान को पकड़े, लेकिन अभी तक ना SHO, ना 6 अहलकार, ना वारिस, ना जिया, कोई भी पुलिस ने गिरफ्तार बंदा नहीं किया अभी तक। ये जो डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की हैं, ये सारी की सारी बात मुझे बताई है इमानत ने। अब जनाब सच क्या है, झूठ क्या है, वकुआ क्या हुआ, जालिम कौन, मजलूम कौन, मौके की हकीकत क्या थी, किसके हाथ से बट लगा, क्या वही बट मौत की वजह बनी है, क्या है, ये सब कुछ करना है पुलिस ने तफ्तीश में क्लियर। सच क्या है, झूठ क्या है, इंतजार है इस इंक्वायरी रिपोर्ट का और इंतजार है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज समझ आ जाएगी कि जो मौत की वजह बना है वो क्या पिस्टल का बट है, क्या वो खौफ है जो एकदम से ये लोग अंदर से आए हैं जंप लगा के, या फिर जमीन पर धक्का देना है, ये उसमें बता दिया जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर। मैं यहाँ पर जितना तजुर्बा है और जो कुछ देखा उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि कानून में हर काम को करने का एक तरीकाकार है। जब भी एक जिले की पुलिस दूसरे जिले में रेड करती है तो फिर वो अफसरान के नॉलेज में भी लाती है, फिर वो जो दूसरे जिले में जिस इलाके में रेड करनी होती है उस इलाके का जो मुतल्लिका थाना बनता है वहां पर रिपोर्ट दी जाती है, बाकायदा लिखत पढ़त होती है, तहरीरी बयान होता है कि हमने जाना है, इजाजतनामा, जिस तरह से कानून का पैटर्न है। अब सवाल ये है यहाँ पर कि क्या वो रिपोर्ट या वो दर्ज किया गया था कि हमने नद्दू पे आना है इस तरह रेड करने के लिए, इतने अहलकारों ने, इस पुलिस ने, इस पर्चे में, क्या ये लिखा गया, ये तहरीरी बयान है या नहीं है, इसे रिपोर्ट कह लें, इसे आप, वो एक वर्ड यूज किया जाता है रोजनामचा, उसमें ये लिखा गया या नहीं लिखा गया तो ठीक है जी, नहीं लिखा गया तो चीज वहीं से क्लियर हो जाती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। एक जुमले पर आज की वीडियो का इख्तिताम करूंगी। मुझे नहीं पता ना वो पब्लिक की गई रिपोर्ट की लिखत पढ़त हुई थी कि नहीं, यानी सियालकोट की नारोवाल नद्दू के में, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पुलिस रेड कर रही है 6 अहलकार को लेके, यानी स्टाफ है अच्छा खासा है, SHO है, और बीच में जिया भी बिठाया हुआ है, बीच में वारिस को भी लिया हुआ है। और अगर तो ये 2 नंबर रेड है तो फिर ये 2 नंबर रेड इतनी पेन लेकर SHO ने क्यों की, यकीनन जेब गरम करने के लिए। और अगर ये 1 नंबर रेड है तो फिर सस्पेंड नहीं होना चाहिए था, तो फिर क्या रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। एट द एंड पुलिस की स्टेटमेंट पर मामला खत्म होगा कि इन्होंने किया क्या है, 2 नंबरी या 1 नंबरी। शुक्रिया।